अब आप क्या कहेंगे इस पर? ये बात वाज़ेह हो कि इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था वो अमेरिका के खिलाफ लगाया था अब से 1 साल पहले, और इल्ज़ाम ये लगाया था कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है, और आर्मी पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो आर्मी का चीफ है वो मीर जाफर मीर सादिक है, क्योंकि एक बैरून मुल्क ने साजिश की और उसने उस साजिश को नहीं रोका। ठीक 1 साल बाद कंप्लीट शिफ्ट है कि उसी अमेरिका को जिसके खिलाफ हकीकी आज़ादी और जिहाद का और क्या हम गुलाम हैं का नारा लगा के इमरान खान साहब ने अपनी कैंपेन शुरू की थी, आज उस अमेरिका से ये कह रहे हैं कि आपने उनके कांग्रेस वुमन को कि आपने आवाज़ उठानी है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने मेरी हुकूमत गिराई और फिर पाकिस्तान की आर्मी मुझे टारगेट कर रही है। ये पूरा का पूरा पिछले 12 से 13 महीने में बयानिया पूरा बदल गया है इस पूरी कॉल में, जो कि और जाहिर है ये एक लग रहा है जैसे एक जूम मीटिंग इमरान खान साहब की कराई गई हो और जिस शख्स ने कराई है उसकी भी आखिर में आवाज़ आ रही है क्या उनकी तरफ से ये लीक की गई है। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि एक नॉर्मल पीटीसीएल कॉल नहीं है कि जो लीक हो गई है आगे से कांग्रेस वुमन से जब इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तो इस पूरी कॉल में उन्होंने कहीं भी ये कहा कि पिछले साल आपकी हुकूमत ने, आपके मुल्क ने मेरी हुकूमत गिरा दी थी और मेरे मुल्क के आर्मी चीफ के साथ मिलकर गिरा दी थी, क्योंकि मेरे मुल्क के आर्मी चीफ ने आपकी हुकूमत को बताया था कि मैं एंटी अमेरिका हूं। इस पूरी कॉल में कम से कम वो सुनने को नहीं नजर आ रहा है। तो खान साहब ने पिछले 13-14 महीने में जो गलत बयानी की और उस गलत बयानी का आगाज याद रहे किस तरीके से किया, और जाहिर है इस मुल्क के साथ तो ज्यादती की कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया, एक बहरान में वो फेंक के चले गए। मगर अपने कारकुनों के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ जो उन पर आंख बंद करके एतमाद करते हैं उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की कि उन्हें बताया कि मैं सच बोल रहा हूं और कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है क्योंकि मैं एक हकीकी आजादी का नारा लगा रहा हूं, इसलिए मुझ पर यकीन करो। अगर मुझे कोई सवाल करे, अगर मीडिया में कोई सहाफी सवाल करे, इसका मतलब है कि उसने अमेरिका से पैसे लिए हैं। अगर वो बोले कि अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, इसका मतलब है उसने अमेरिका से पैसे लिए हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन सवाल करे, इसका मतलब है कि वो अमेरिका के हाथों बिका हुआ है। अगर मेरी पार्टी से मुझे कोई छोड़ के जाए, इसका मतलब है उसने अमेरिका से पैसे लिए हुए हैं। अगर मेरा इत्तेहादी मुझे छोड़ के जाए, इसका मतलब है उसने अमेरिका से पैसे लिए हुए हैं। अगर मुल्क का आर्मी चीफ साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि वो मीर जाफर और मीर सादिक है। और इमरान खान शाहजेब यहाँ थोड़ा सा आपने जो मईशत की बात की ना उसको उससे मुतालिक जरूर मैं पूछना चाहूंगा। जी 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 वो और उस सारे के सारे सिनेरियो में खान साहब ने ये उनके कारकुनों ने उनकी बात पर यकीन किया और 1 साल बाद सब कुछ बदल गया है, सब कुछ उल्टा हो गया है। उसी अमेरिका से शिकायतें कर रहे हैं, वहीं पर जाके लॉबी कर रहे हैं, वहीं पर जाके लॉबिंग फर्म को हायर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी फौज ने मुझे हटाया था। एक तो फौज के हटाने वाला इल्जाम गलत, इमरान खान साहब की जमात के साथ इस वक्त जो हो रहा है जाहिर है उसमें आवाज उठाना उनका हक है, दुनिया में आवाज उठाना उनका हक है, मगर फिर कम से कम माने कि उन्होंने अपने कारकुनों से झूठ बोला था, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी, इस मुल्क की मुआशी पॉलिसी को दाव पर लगाया था और नफरतों के बीज बोए थे जिसकी वजह से आज हम जहां खड़े हैं वहां खड़े। शाहजेब यही जो आपने मईशत की बात की ना, मुआशी क्राइसिस की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपने नुक्ता उठाया। इस पर मजीद आपसे ये बात करेंगे कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि अपने साबिक वज़ीर ख़जाना की जो गुफ्तगू लीक हुई थी जिसमें IMF से मुतालिक कहा जा रहा था कि आप मना कर दें और आपको ऑपरेशन करना बताएं, फ़ंड से मुतालिक सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम IMF से स्ट्रगल कर रहे हैं, मुआहिदा हो नहीं पा रहा है, एक सियासी जमात का लीडर एक ऐसे बड़े क्लाउड रखने वाली एक शख्सियत से जो कि वहाँ पर इन्फ्लुएंस भी उनका है यकीनन, ऐसी बात करेगा कि मईशत स्ट्रगल कर रही है और यहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो फिर ये IMF का मुआहिदा कैसे होगा? ये तो आप रोकना चाह रहे हैं यानी मईशत की स्टेबिलिटी को, यानी आप देखना ही नहीं चाहते कि मुआशी एक्टिविटी हमारे यहाँ चले और बेहतर हो हालात। देखिए जो इस वक्त मुआशी हालात हैं ज़ाहिर है उनसे ये हुकूमत भी बरी ज़िम्मा नहीं है जिस तरीके से इन लोगों ने ऑपरेट किया है। मगर इमरान खान साहब गुज़िश्ता फरवरी में ये काम करके गए कि उन्होंने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी, जिसके बाद से मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई। फिर जब IMF का मुआहदा बहाल होने लगा तो शौकत तरीन साहब की और तैमूर झगड़ा साहब के साथ गुफ्तगू और मोहसिन लगारी साहब के साथ गुफ्तगू, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके साथ गुफ्तगू लीक हुई जिसमें पता चला कि वो IMF का
معاہدہ ڈی ریل کرنا چاہتے تھے. تو خان صاحب نے باقاعدہ ثابت کیا ہے مسلسل کہ انارکی انہیں سوٹ کرتی ہے, ملک میں عدم استحکام انہیں سوٹ کرتا ہے, اس لیے وہ ملک میں انارکی اور عدم استحکام رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ 2013-14 سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ میں حکومت میں نہیں ہوں تو میں ملک میں عدم استحکام رکھوں گا, انارکی رکھوں گا, چاہے اس کا مقصد یہ ہو کہ میں قوم کو کہوں کہ آپ نے ہنڈی حوالے سے پیسے بھیجنے ہیں, آپ نے ٹیکس نہیں دینا ہے, آپ نے اپنے بل نہیں ادا کرنے ہیں, میں بھی اپنا بل جلا رہا ہوں, پی ٹی وی پر حملہ کرنا ہو, پارلیمنٹ پر حملہ کرنا ہو, جو بھی کام کرنا ہو, مگر انسٹیبلٹی ہونی چاہیے, ملک میں انارکی ہونی چاہیے, کیونکہ انارکی عمران خان صاحب کو لگتا ہے انہیں سوٹ کرتی ہے. اور آخر میں جا کے انہیں لگا کہ اگر انارکی اس حد تک ہو کہ پروٹیسٹ بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے باہر ہو یا پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر ہو یا پھر سیاسی جماعتوں کے باہر ہو, اگر جو ملٹری کی عمارتیں ہیں ان کے باہر ہوگا تو اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا. اس کا ہم نے کانسیکوینس دیکھا کہ جلاؤ گھیراؤ ہو گیا, عمارتیں اور علامتیں جو کہ شہداء کی ہیں وہ جلا دی گئیں, جس کا جو کانسیکوینس ہے اگر انہیں لگتا تھا کہ اس کا ایک مثبت کانسیکوینس آئے گا اور عوام کھڑے ہو جائیں گے تو وہ نتیجہ نہیں نکلا, جس کی وجہ سے اس وقت یہ ساری کی ساری سچویشن نظر آتی ہے. تو خان صاحب نے سب سے جو زیادہ زیادتی کی ہے وہ اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کی ہے, جس میں سے سینکڑوں اس وقت گرفتار ہوئے ہیں. کوئی حملہ حقیقی آزادی سمجھ کے کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گیا اور آگ لگا دی, کوئی حقیقی آزادی سمجھ کے جو توپیں ہیں انہیں دریا میں پھینکتا ہوا نظر آیا, کوئی حقیقی آزادی سمجھ کے جو شہداء کی علامتیں ہیں انہیں جلاتا نظر آیا. تو جو حقیقی آزادی اور جہاد کا نعرہ تھا اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنے پڑ رہے ہیں اس غریب ووٹر سپورٹر کو جس نے آنکھیں بند کر کے عمران خان صاحب پر یقین کیا. اور یہ بات یاد رہے زہیب کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور پھر وہ بعد میں جب آڈیو لیک آئی تو اس میں وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ذہن اس وقت زرخیز ہیں اور ہمیں یہ بیانیہ بنانا ہے کہ امریکہ نے سازش والا. تو جو سائفر کو لے کے جو ہم نے بہت سارے فورن سیکرٹری سے بات کی ہے کہ اس قسم کے سائفرز آتے رہتے ہیں, اس کو ایک پہلے خط کے طور پر پیش کیا, پھر ایک سازش کے طور پر پیش کیا, پھر 13-14 مہینے میں کوئی ورکر سپورٹر ان سے سوال کر لے کہ سر آپ نے ہمیں پہلی دفعہ سڑک پہ یہ کہہ کے نکالا تھا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے اور فوج نے گرانے سے روکا نہیں ہے اور وہ نیوٹرل ہے, اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اس لیے ہم سڑکوں پر آ گئے. 14 مہینے بعد ہم سڑکوں پر ہیں اور ہم میں سے بہت سارے جیل میں ہیں, اور آپ امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں, ہزاروں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے میری مدد کرنی ہے کیونکہ پاکستان کی فوج نے میری حکومت گرائی تھی اور اس وقت مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں. سب میں سے امریکہ کہاں نکل گیا؟ حقیقی آزادی کا نعرہ امریکہ کے خلاف لگایا گیا تھا. ہم کیا غلام ہیں آپ کے, کمی ہیں آپ کے, یہ آپ نے امریکہ کے خلاف لگایا تھا. یہ پورا کے پورے نعرے میں سے امریکہ نکل گیا, امریکہ کمپلیٹلی ریپلیس ہو گیا اور لوگ کوئی جیل میں ہیں, نفرتیں الگ پھیل گئیں, خارجہ پالیسی الگ کمپرومائز ہو گئی, معیشت الگ تباہ ہو گئی. جی شاہ زیب ہمارے ساتھ رہیے. شاہ زیب آپ کہیے گا, اب یہ امریکہ سے جو رابطے کر رہے ہیں, رابطے بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کی طرف سے, کینیڈا سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں اور تمام تر ظاہر کوششیں کی جا رہی ہیں جو دنیا ہے, دنیا بھر سے کہ کوئی نہ کوئی ان کو مدد ملے, تو اس کا مقصد ہے کیا عمران خان کا, اور اس کا نتیجہ آپ کیا نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ خان صاحب ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ حق ہے ان کا کہ وہ اس طریقے سے کیمپین کریں, مگر خان صاحب نے جو معیار طے کیے تھے اسی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھیں. اب اپوزیشن میں ان کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اسد عمر صاحب ہوں, فواد چودھری صاحب ہوں, دیگر رہنما وہ جا کے مل رہے ہیں, یورپی یونین سے بھی کے سفراء سے بھی مل رہے ہیں اور امریکی سفیر سے تو بار بار مل رہے ہیں, مگر خان صاحب نے معیار طے کیا تھا کہ اپوزیشن میں تو ان سفیروں کو ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپوزیشن رہنماؤں سے, یہ تو ملتے اس لیے کیونکہ انہوں نے حکومت کے خلاف, میری حکومت کے خلاف سازش کرنی تھی, تو اب آپ کے لوگوں سے وہ کیوں مل رہے ہیں؟ تو خان صاحب ظاہر ہے اپنے حق میں آواز بلند کرانا چاہتے ہیں مگر اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے عوام کے سامنے سچ رکھنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ سچ عیاں ہو گیا ہے مگر کیونکہ ان کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے جو انہیں سوال نہیں کرتی, ایک وہ نیا بیانیہ دیتے ہیں, نئے بیانیے کے پیچھے لگ جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ خان صاحب نے کہا کہ سرچ وارنٹ لے کر آئیں تو میرے گھر پر آ کر آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے, مگر وارنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وارنٹ لے کر آؤ, بے شک مجھے گرفتار کر لو, مگر اب سے 3 مہینے پہلے وارنٹ لے کے, اور وہ بھی ناقابل ضمانت وارنٹ لے کے پولیس گئی تھی, تو آپ نے ڈنڈا بردار اور پیٹرول بمز کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنے کارکن چڑھا دیے تھے اور اپنے آپ کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا تھا. خواتین کارکن ہو یا مرد کارکن ہو وہ آپ نے پولیس کے سامنے کھڑے کر دیے تھے, پولیس کو زخمی کیا, پولیس کی چیزیں جلا دی, مگر اس کے باوجود کہیں گے کہ میں نے تو 27 سال میں کبھی ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا, پی ٹی وی حملے سے لے کے پارلیمنٹ حملہ. تو خان صاحب کی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب خود بھول جاتے ہیں, خان صاحب کو سب یاد ہوتا ہے. خان صاحب کا یہ کانفیڈنس ہے کہ میں نیریٹو اس طریقے سے بنا سکتا ہوں اور جھوٹ اتنے اعتماد سے بول سکتا ہوں کہ جو میری کلٹ فالوئنگ ہے اور جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچیں گے کہ خان
खान साहब पहले तो कुछ और बोल रहे थे, जब मैं कहूंगा कि वारंट लाके गिरफ्तार कर लेते, मुझे इस तरह क्यों गिरफ्तार किया, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि खान साहब आए थे ना आपको नाकाबिल जमानत वारंट लेकर 3 महीने पहले गिरफ्तार करना है, आपने तो हम सबको अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया था कि जाके पुलिस से लड़ो। वो नहीं पूछेंगे खान साहब से ये। जब खान साहब कहेंगे मैंने तो आज तक अपने कारकुनों को नहीं कहा और 27 साल से मेरी पुरअमन जद्दोजहद है, तो खान साहब को ये एतमाद है कि उनका वोटर सपोर्टर और कारकुन नहीं पूछेगा उनसे कि नहीं खान साहब आपके कहने पर हम पीटीवी पे चढ़े थे, फिर आपके कहने पर हम पार्लियामेंट पे चढ़े थे, फिर आपके कहने पर हमने हड़तालें की, कराची में जलाओ घेराव किया और जो मौजूदा सदर हैं वो इसका हिस्सा थे। खान साहब आपकी ऑडियो लीक हो चुकी है। खान साहब 25 मई के एहतजाज में आपने सुप्रीम कोर्ट से कमिटमेंट कुछ और की और हमें जिना एवेन्यू भेज दिया था जहां हमने दरख्त जला दिए और जलाओ घेराव किया और पुलिस से हमारी आपने लड़ाई करा दी थी। वो नहीं पूछते खान साहब से। खान साहब का ये एतमाद है जिसकी वजह से वो एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। उन्हें पता है कि 13-14 महीने बाद मैं जब अमेरिका में कैंपेन कर रहा हूंगा, लॉबिंग फर्म को हायर करूंगा, उनकी कांग्रेस वुमेन और सेनेटर्स से मिन्नतें करूंगा कि मेरे हक में एक बयान दे दें, तो मेरे वोटर सपोर्टर ये नहीं पूछेंगे कि खान साहब आपने हमें 13 महीने पहले जब सड़क पे निकाला था तो ये कह के निकाला था कि इस अमेरिका की गुलामी से आजादी चाहिए और एक आजाद खारजा पॉलिसी में चला रहा था, क्योंकि मैं रूस चला गया था इसलिए मेरे साथ ये हुआ, हम कोई गुलाम नहीं है। आज आप उसी अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। उस वक्त आप कहते थे आर्मी न्यूट्रल है और न्यूट्रल तो जानवर होता है, इन्होंने मेरी हुकूमत नहीं बचाई। आज आप कह रहे हैं अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई बल्कि उस आर्मी चीफ ने मेरी हुकूमत गिराई। वो नहीं पूछेंगे। खान साहब को एतमाद है कि अगर उस आर्मी चीफ ने आपकी हुकूमत गिराई थी और आप कह रहे हैं कि आपको हुकूमत में पता चल गया था, तो हुकूमत जाते हुए आपने उसको तौसी की ऑफर क्यों की? फिर मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए आपने एक और शॉर्ट टर्म की ऑफर और प्रपोजल क्यों छोड़ा कि जी जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बना दें? तो खान साहब को पता है कि उनकी जो कंट्राडिक्शंस हैं वो नहीं उनको कोई सवाल करेगा, क्योंकि माजरत के साथ अब जो खान साहब का पिछले 13-14 महीने में रवैया है, सियासतदान झूठ बोलते हैं, सियासतदान गलत बयानी करते हैं, अपने बयानिए को बढ़ावा देने के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, मगर खान साहब ने जो झूठ बोले हैं वो खान साहब को एक पॉलिटिकल फ्रॉड साबित करते हैं कि खान साहब एक सियासी फ्रॉड है। वो अपने वोटर सपोर्टर को इस्तेमाल करते हैं, इस फ्रॉड के तहत झूठ बोलते हैं, अपने वोटर सपोर्टर को नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, मुल्क की खारजा पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मुल्क की मुआशी पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो चाहते हैं एनआरकी हो, एनआरकी होगी तो उन्हें बेनिफिट करेगी, और यही 9 मई को प्लान था जो कि सूदमंद नहीं साबित हुआ बल्कि उल्टा पड़ गया। जी बहुत शुक्रिया। सीनियर साफी तजज़ियाकार हामिद बीर साहब हमारे साथ थे। शाहज़ेब खानज़ादा और मुनीफ फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया।